May gabi, mag-share ko gamay about sa gospel this morning. Atong ibanghilyo ni ini nga buntag o ni ini nga adlaw, nakita to sa libro or basahon sa Mark chapter 6 verses 1 through 6. Through verse 6. Akong basahon, Jesus departed from there and came to his native place. So native place meaning Nazareth. Kaya si Kristo nitibo nga taga Nazareth. Kung kita mga nitibo nga taga hingaugnon, ang tawag na to mga higaunon. Higaunon tribe. Kung taga Bukidnon, Bukidnon, no? Manubo ang uban. Di man ta mga badyaw, dito pula sila sa kuan. Dagat tapit dito dool Sabah. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this?" Asa man sila kuha daning bright man kay si Jesus? What kind of wisdom has been given to him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sister here with us? They took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place and among his own kin and his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. Nakurat si Ginoong Hesukristo tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Maigsuon hinaot nga si Kristo dili makuratan. Usab sa mga katawhan sa Cathedral of Christ the Redeemer. Makurat siya. Hinaot nga makurat siya tungod kay kita mituo kaniya. Amen ba? Og dili siya mo surprise, og dili siya makurat tungod kay wala tay pagtuo. Maigsoon, dito nga lugar sa Nazareth, instead nga dito si Ginoong Jesus ni dako, the Bible says in our gospel, gamay lang kuno ang naayo. O wala gayo'y propeta sa iyang kaugalingong lungsod, matod niya. Because of familiarity. Think of this. Sa unang panahon, di palang dugay, nakauban nila si Ginoong Jesus. Mag-uban-uban siya ni Jose, mag-ayo sa tangkal sa karnero, mag-repair sa ilang atop. Di ba? Siguro carpenter man siya. And the other defection of Jesus was a mason, no? Mason. Dili lang siya carpenter, kundi skilled mason. Unya ang Israel kay poros man na siya mga bato, so he used to cut stones, bricks, ang ilang mga balay made of stones. Moingon sila nga, carpenter man na, mao man na nag-ayo sa among CR to niya aging bulan. Di ba? Unya karon maayo man kay manulti. Fluent man kay sa nga tanan ug asa man siya kuha na sa iyang gahom. No? Ayang kaugalingong tagalungsod og ang iyang mga paryente. Mao'y nisulti ni ana. Today, ato pong gi-celebrate at the same time ang feast day ni Saint Agatha. Ganahan mo nga Agatha? Huy, Agatha. Yeah? May uban tao, tulo ilang ngalan, Maria, Aguanta, Agatha. Agatha.
So karon is the feast day of Saint Agatha. She is from Sicily, Italy. Around 290s AD, no? Anno Domini, the time of Jesus. 200 years to 300 years during sa time ni Jesus. Na usa ka noble birth and wealthy, from a wealthy family. Nga na-convert siya to Christianity sa Sicily, Italy, under the province of Roman Empire. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi ni Jesus Christ, and she made a vow of virginity forever, like Mama Mary. And siya, I don't wanna get engaged and married. Dili siya mag-engage, dili po siya mag-minyo, and she want to remain virgin until death. O iyang gi-offer ang iyang kinabuhi ni Jesus Christ. And the governor Aquentas, I forgot the exact name, the name was, na isa ka governor sa ilang lugar na nakagusto niya. Governor, think of this, you're a governor. Mura ka si Pontius Pilate, ang governor sa Galilee during the time of Jesus. Unsa ka gamhana na, nagustuhan siya. Gali lang kay Kristohanon man siya, and she made a vow of virginity. And she declined the offer and the courtship of that governor. She ended her life being persecuted, arrested, and brutally tortured. Usa ka dato, usa ka inila, nga usa ka virgin, nga guwapa, gina-aristo, gina-torture, ginasamaran, gilaplapan ang iyang tutoy. Gihubuan, giibitay na. Then according to tradition, Saint Peter appeared to her in a vision to heal her and comfort her. And she was healed so fast from her wound, and she was comforted. Pero namatay gyapon siya. But there was a comfort, a consolation by the presence of the chief of the apostle, Peter himself. Napakita sa iya. And she did not deny her faith until death. Compared to the people of Nazareth, nga mga paryente, mga silingan, mga classmate pa to uban ni Jesus, they doubted him and despised Jesus in their hearts. But this young lady gave herself to Jesus. Ingon dito, after her breasts were cut off during her torture, Saint Peter appeared to her in prison and comforted her, and miraculously healed her wound. This event is often depicted in Christian art and is a testament of her faith and a divine intervention and sustained her during her suffering. Both Jesus and Agatha remained faithful to the mission despite opposition. Jesus continued teaching and healing while Agatha refused to renounce her vow of virginity and her allegiance to Christ. Can we really boldly say that our faith for Christ would please Him? Kaya ba nato that we can boldly say nga Lord until the end? Or paulanan lang gamay o magtalithi lang gamay, di na ta makasimba sa Ginoo. Sayon, in our time, because we are living in a free world, we are living in a democratic society, nga you can exercise your freedom of religion, freedom of gender. My goodness. Nalipay lang ko kasi Trump malilingkod. Iyon siya, there are only two gender in this world. In America. Male and female. No more, no less. If you're LGBTQ and XYZ, no way. Wala na karon.
So, pasalamat ta. If your passport na ay gibutan nga X because you want to be identified as third sex or queer o unsa pa na diha nga mga kuan, you cannot travel in the US. Dindot kayo, no? So, sa Pilipinas, nagpaisog-isog pa ta diri. And we are, I would say nga, we are not that lucky because I'm telling you, great leaders are only squeezed when there is hardship, when there is persecution. Maubitaw nga ang mga early fathers, the blood of the martyrs became the seed of the church. Asa naman mga martir karong panahon na? We have somehow made a vow, and all of us clergy make a sacred vow to our bishop, and God is the witness that we have to follow Christ faithfully. Are we living and standing firm on that promise or vow? Ikaw, ako, kita, nanaad man ta nga mga lagad sa Ginoo. Be, kitsa itong nanaad bing mga lagad sa Ginoo, be? Gamay raman, otro. Kinsa itong nanaad ng mga lagad sa Ginoo? Sure mo? Kung sawayon mo sa inyong silingan, mga lagad gyapon mo? Kung daog-daogon mo sa inyong mga paryente o pikatan mo, mga lagad gyapon mo? Or di na lang? Kung mag-ulan, unya wa mo pamasahe, manimbag gyapon mo? Ha? Kung muingon ang inyong asawa or ang inyong bana, curse your God and die. Tungluha ang imong Dios o kamatay na. Tungluhon ninyong Ginoo? Inyong mga asawa ang nag-ingon. Biyaan. Biyaan yun. Bago ito magsimbahan. Balik ka na pagkahapon. Iampo. May so on, we made a vow before God. Especially clergy. Especially mga who are cold. Katong mga tinawag, I'm telling you, listen to this. If you think that you are being called by God, it's a sign. Nag-think pa lang ka. Ni santo pala sa imotok that you think, Lord, am I called? Pagkanindot kayo tawgon. I'm telling you, walay makalabaw sa profession sa pagkapari. Tungod kay ang ordinaryo nga pan mahimong lawas ni Kristo o ang ordinaryo nga bino mahimong dugo ni Kristo diha sa kamot sa pari. Can you see that miracle? Can you see that power? Even the president, all the president of the world, tanan mga hari sa tibuok kalibutan, i-combine na sila ug ampuan nila ang pan nga may lawas, di gina may lawas ni Kristo. But in the hand of the priest, the ordinary bread will turn into the real presence of Christ. His body, His blood, His soul, and His divinity is in the hands of a priest. Walay makabuhat na. Bisan ang anghel sa langit cannot do that. Even angels are not authorized because they are not ordained and they don't have such grace. Nagi-compose si Thomas Aquinas nga nindot kay the title of the song is Angelicum, Corpus, basta the food, in English is the food, panem angelicum. So panem meaning pan, the bread of the angel. Tungod kay katong miracle na usa ka priest, pag isa niya sa body of Christ, nitulo ang dugo. Then he reported that kidala sa Vatican examine, it was a real flesh.
Tinuod siya nga flesh. Tinuod siya nga unod. So ang ordinary nga bread na himong unod o naidugo. Then Thomas Aquinas, naghimo siya og song. Naghimo siya composition ni ana. And the title of the song is The Bread of the Angel. Tungod kay ang Israel, when they ate manna in the wilderness, they had eaten the bread or the food of the angel, the manna. So I would say, I'm telling you, you are so blessed kung mahimo kang pare. Tungod kay the world ang makasustain ni ini nga kalibutan mao ang lawas ug dugo ni Kristo. Ug ang lawas ug dugo ni Kristo mahimong lang na sa mga kamot sa pare. Of course, obispo, because they are the high priest. So, kung ikaw naghuna-una ka, gitawag ka, you consider it seriously. And my experience, nalangan lang gid ko. For like 20 years, I was praying, Lord, I want to be a subdeacon forever. Kaya gusto mo ko magpolitiko sa una. Gusto ko nga mahimong mayor sa hingoog. Nangandoy ko, mo bitaw nagpulusay ko, gusto ko mag-law. Kaya gusto ko mahimong politician. Kanang sikat, unya bakakon. Bakakon, maging na politiko, kay mo, di man ka magdao, di ka magsaad, di ba? Oh, nga sikat. Iko, Lord, gusto ko nga mahimong sabdikon sa mong bispo niya, mayor sa hingoog, sabdikon sa bishop. Murag okay na ba? No? Murag humble, pero hambog di ay. Di ba? Humble kay sabdikon na, pero ang kasing-kasing hambog sa tinuod lang. So, likay-likay sa Ginoo, sa dugay nga panahon, I've been ordained for, ko na pare 18 years good. Una pagkukod lang ni Yuyo, nunaon ni mo na, nadikon ko. So, for 18 years, nalangan, isa ramon tay paingnan. Sayang ang panahon may igsoon. Kung kamo, if you think that you are called by God, do not resist. Do not resist. Stop wrestling. Do not wrestle. Stop going against the current that you cannot beat. Kanang sulog ba nga di mo kaya pildihon ang sulog. Kay ako muna akong lesson learned. Nga daghan kay mga ups and downs. But God turned everything for good to those who love Him. God used all my experiences sa imong kinabuhi para gyapon sa advantage nako sa iyang pagpangalagad. Wa gyapon na sayang. Pero kung naay sayon nga dito man ta sa lisod. Kung naay duol nga dito man ta sa long route. That is why, again, my question earlier was, how's your vow? How's your promise to serve God? Nagsaad man ta mga lagad sa Ginoo in spite and despite of everything, di ba? Yung ko na ulan, opposition, persecution. Kinsa diri sa inyo nga kanay last nga pangutana. Pataas bagin mo kay papasikat bagin mo. Kinsa sa inyo diri nga mubarog nga si Kristo Dios bisan na until sa itong kamatayon. Gamay ra kayo. Pasikat bagit gyud no. Pero dili ba sayon mga igsoon. Makaingon ko sa una, may man to mga pare. Kay wa man to sila pamilya. Pero ako, Lord, kintay ako Lord ba willing na maging Lord nga ako sa tinuod lang. Di man ko mahadlok yun mamatay, pero kung mahimo di lang sa kay of course, naabay kay asawa, naa kay anak. Then you want to see your son and you want to guide. Gusto pa mo sila i-guide. Diba? Martyrdom. Kanang sa ila ba? But the question is, can you really stand firm until death? Kaya ba nimo magbarog? If your answer is, ako sa una-unaan, Father,
you are not worthy of Him. I'm telling you, you are not worthy of Him. Because the first commandment is this: thou shalt love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. With your whole being. Above all. And love is not love without sacrifice. To prove that love to God, you are willing to die. Even sa atong kinabuhi, last drop of our blood. Alayo naman si Don Pader, kahayahe ka sa Pilipinas, na mata sa hingo Pader, o may gira diri, o may... I'm telling you, one day, we do not know. One day, your faith will be tested. Everything will be shaken, only faithful remains. Even the gold will be tested by fire, di ba? Bisan gali ang bulawan, testingan siya sa kayo, kung tinuod ba yun. So is your faith. Maigsoon, sayo na isulti. But I'm telling you, sad to say, nga there are some people in this church nga nanaad sila nga mo serve niini nga simbahan o mo pailalom sa tong obispo o ang Dios mao ang ilang saksi, yet they leave the church. They leave this family. Ilang gibiyaan ako o ikaw o kini nga pamilya. Total na may Diyos dito. How about that? Kita, pamilya mo ta diri, no? Pamilya ta dili. Daw be, kung mapikil tang bishop, unsaon lang ato saan? Nabitaw Ginoo, dito Pader, magbasa ko Bible, agto ko laing nga simbahan Pader. Munang sakit. You are a breaker of the covenant. You lawbreaker. Away from me, I do not know you. Lord, you ate with me, no? I dined with you. You were in our street preaching. I was there and dined with you. Nakisalo ka nimo Ginoo. I do not know you. Unsay iyon sa Ginoo? Away from me. You covenant breaker. Nanaad man ta, we have this covenant that we will serve God in this family. Maigsoon ang usa ka dako nga sala sa ginikanan kung biyaan niya ang iyang mga anak. Mga anak, usa ka dako nga sala ninyo. And in the Old Testament law, it is punishable by death if you disobey your parents. Ang kamatayon lang ang makabuwag kung imong i-disobey ang imong parents. I hope kita mga ministers, masayod ta ni ana. Labi na gid sa mga ordained because we have that special vow to God. And God gave us that special grace nga wala sa uban. Deacons, labaw na gid mga pare. We have more graces given to us from our bishop. And the fullness of grace naapod sa obispo because he has that ordaining grace. Labaw na yun. Pero hindi lang tanaw na to ang layman, deacon, priest, bishop. No. As a family, kung biyaan mo ang imong pamilya, we are just few kani number here, no? Gamay lang ta. Di kita daghan. Pero kung imong i-abandon ang matag usa, then you commit sin before God. Makasala ta. In Hebrews chapter 12, our first reading, it says, brothers and sisters, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding blood. But you have also forgotten the exhortation addressed to you as children. It says, my son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart
when he reproved by him. For whom the Lord loves, He discipline. Kita kuno ba? Sa atong pag-struggle, wala pa kuno gali kita nagpatulo sa atong dugo, o wala pa gali kuno kita panglatosa. Ngano kuno madiskurahi manta. Testingan kita. I'm telling you. Testingan kita. Nag-i-point diri nga gusto na tabubiya dali nga simbahan. Mga deacon, there will be point in your life nga gusto na mo nga muundang sa inyong pagka-deacon. Me as priest, maybe one day, I'll be tempted. I heard a lot of priests and deacons or even bishop in CEC, ingon sila, they were about to give up. Ingon si Dr. Fernandez, Pastor, kumuundang ka, mudaog ang yawa, pildi ang Ginoo. Tinuod yun. Kay biyaan man niya ang flock. O magkatibulaag ta, and the wolves will consume us and devour us because we will be like sheep without shepherd. We will stick together, my son, as a family. Amen? And kung nahigugma ang Diyos sa ato, disiplinahon kita sa Ginoo. Disiplinahon ta. I'm telling you this. Mga Lord, ngano grabe man imong disiplina sa ako? Ngano dako man ang requirement nimo sa ako? Because God is preparing for you to meet or to embrace something big. Kung pitsi-pitsi lang, gamay lang ang plano sa Ginoo sa imo, gamay ra nga disiplina i-impose. I'll give you an example. Kung himuon lang ka sa Ginoo nga panday, o sige, ang disiplina po dihatag sa imo, uban-uban ka sa imong papa, uban-uban ka sa imong uncle nga panday, tigunit ka sa kahoy, tigabas ka, tip measure ka. Pero ang gusto sa Ginoo, himuon ka niyang civil engineer or structural engineer, ipadala ka na sa universidad, gastuhan ka sa imong mama, mag-antos ka sa pa-eskwela nito, you have to train hard, you have to wake up early, you have to study hard, you have to forge yourself. Why? Because there is a big plan. Maigsoon, ang plano sa Ginoo sa ato, why are we required to attend midweek, workers, sayo sa Domingo, ipa-attend pagita og daily mass kung mahimo? Why? Because God wants us to perform big things. Dili maliitan lang. Dili man ta mga mediocre nga mga Kristohanon. Because the God whom we serve is a great God. Ang Diyos nga atong gialagaran, bantugan o gamhanan o dako kaayo nga Diyos. One day we will be called to stand to our faith even in the face of death. The question is, are you willing to stand still for your faith? Or you will run having your tail between your two legs and join those Nazareth people who despised Jesus? Or are we willing to die like Saint Agatha for not denying his divine Lord? In Matthew chapter 10, verse 32, it says, "So anyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven." Mauni ang sakit, mga igsuon. Kung muingon si Kristo, nga wa ko nakaila kanimo, and He will deny you because we deny Jesus. How come that we deny Jesus? Nga nagsimba man ko kada Domingo, nag-attend man ko midweek workers. Pero
nibiya man ka sa pamilya, wala man ka nagpabilin, you are a covenant breaker. May soon, sad to say, daghan mga strong sa una, mga young people. Just think of this. Asa naman tong mga youth sa una, mga 5 years, 10 years ago? Ang uban, asa naman to sila? Di ba, nag-interact mga youth camp, nag-interact mga retreat, nag-attend sa mga leadership training, mga leader na sa acolyte, mga leader na sa dance. Asa naman to sila 5 years, 10 years ago? Naman. Di ba? How about ka rin yung abay? Ligay mong abay. Asa na ka na sila? 5 years. 10 years from now, pag makauyab na, pag makatrabaho na, pag maka-abroad na, bye-bye, Lord. No, wala na. Malimtan na. Di na gali mo simba. Kalimtan na kini nga pamilya. Daghan kayo, I can still see it in my at the back of my mind, no, those faces nga nangalagad sa Ginoo, nga nagsaad sa Ginoo, nga mga lagad niini nga family in this communion, in this family, nga dili mo biya, but asa na sila karon. Sooner or later, kung makonsume ta sa lure sa mga kaning kasikat sa kalibutan, the offer of this world, one day we'll be one with them. Mawala po ta. That is why we have to stand firm. Magpabilin tangaligon. And we have to be a brothers and sisters keeper. Makialam kita. Wala pa man natapos ang Ginoo sa ilaw. Wala pa sila nangamatay. No? It's not yet the end. Pero kataong iunggay na ba nga long route. Taas kayo ang giagtuan. Sayang kayo ang mga panahon nga wa sila sa simbahan, nangalagad sa Ginoo. Dako na unta kayo ang ilang naabot. Tinuod na. That is, I speaks on my own experience. Layo na unta kayo ang naabtan. But sad to say, nga nadaog sila sa temptasyon nini. Number 1 yun, kwarta yun. Pag makwartahan na. Makatrabaho. Kana yun. Makatrabaho, makwartahan, maka-abroad, maminyo, makauyab, niya maminyo. Wala na yun. Goodbye, Philippines. I will go to Bohol. Ana na yun. So, may soon, you made a vow to God. You made a promise to God that you will serve Him in this family. Mag-inalagaray kita sa matag usa. Amen. Please stand.